Adya, what do? I draw and coloring. Next. Family tree. Okay. And Tell. And paste. Paste what? This. Pictures. Yes. Okay. Okay. Yeah. Color first. Do first color. Okay, Mama. Slowly. Neatly. Finishing. Okay. Okay, Mama. ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವರ್ಕ್ ಅದ್ಯಾ? Yes, Mama. Okay. Do. What color? Grass. Green. Okay. Adya, finally color. Yes, Mama. Red. Yes, Mama. Okay. Paste the picture. Take photo. Paste neatly, Adya. Okay, Mama. Paste it. Yes. Good. Second photo. Okay, paste. Yes, good. Next. ಈ ಥರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವಾಗವಾಗ ಮನೇಲಿ ಈ ಥರ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್. ಎಸ್ ಅದ್ಯಾ? Yes, Mama. ಈ ಥರ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ ಅಥವಾ ಟಿ ವಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟನಾ? ಈ ಥರ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ನಂಗೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಡನ್ ಬೇಬಿ. ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಯುವರ್ ಫೋಟೋ? Yes. Yes, paste it. Okay. Finally, show book. Good. Finally, family tree is done. Adya, what next? Write the family names. Okay. Name. Father. Second. Mother. M-O-T-H. E-R. Mother. Good. Next. Yes. Brother. B-R. Next. Sister. Yes. Okay. Yeah. Adya, this is finally family. Family tree is finished. Okay. Bye, my friends. Bye.